हरि ओम। अस्ति प्रशस्त ललितो लवणाब्धि तीरे नीलाचलांचल तटी मुकुटायमानः एकस्त्रिमूर्ति कुहना कृत चित्रमूर्ति लक्ष्मीपति सकल दैवत वंदनीय। परम कारुणिक अखिल ब्रह्मांडनाथ श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय पाद पद्म तले अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। तीर्थक्षेत्र भक्ति आनुकूल्य प्रायोजित कार्यक्रम सकल तीर्थ तो चरणे यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आपण माने अत्यंत भक्तिपूत चित्तर महाप्रभुंकर दिव्य रसमय कथा श्रवण करिबा पाई उपवेशन करिसंती, ध्यान देइसंती। सेथिपाई महाप्रभु आपणक उपरे निश्चित भाव रे कृपा कटाक्षपात करिवे, एथिरे संदेह नाही। आमे जानिमा सकल तीर्थ तो चरण रे विराजमान करुछंती। आउ कहा पाखको जीव मनीष सकल तीर्थ घेनी करी नीलकंदरे विजय हरि। महाप्रभु सकल तीर्थ को सांगरे नहीं नीलकंदर रे विराजमान करुछंती। केते पापी तापी दीन दुखी दरिद्र हिनिमान समस्ते आश्रा करिसंती प्रभु। हे प्रभु आपण ही आमर हर्ता कर्ता, आपण आमर गति भर्ता प्रभु साक्षी सबू आपण। तेणु भगवान को ऊपर सबू समर्पण कर दे भक्त सबु बेले चाही थाए भगवान कर श्रीमुख को दर्शन करी तार समस्त दुख को भूली जावा पाई। महाप्रभु एते दयालु सेतिपई कहा जाए कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण रे महाप्रभु भक्त उपरे करुणा करिथांती। आमे जेतेबेले श्रीमंदिर को प्रवेश करू पूर्व द्वार दे सिंह द्वार दे आमे प्रथमे आमर आखि पड़े श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रतिकृति उपरे। आमे भितर को प्रवेश करू करू दक्षिण पटरे कांथ देहरे महाप्रभु को दर्शन करिथाउ। कि दिव्य मूर्ति सते कि हाथ ठाई डाकुथांती, हे भक्त तुम आस आस मो पाखु आस। आमे जेतेबेले गति करू भितर प्रवेश करने पूर्व जितेबले भितर प्रवेश करने को आमर गोड़ आग को जाए सेतेबले से आमको हाथ ठारी डाकु थांती भितर को आस भितर को आस। से आउ कहीं नुहंती, सी होती परम कारुणिक दयामय महाप्रभु पतित पावन। पतित पावन विग्रह चका चका आखि कि सुंदर तांकर दिव्य आभा को दर्शन कले मनरे अफुरंत भक्ति स्वतः जागृत होता है। यही प्रभु रत्न सिंहासन विराजमान करिसेंती, भाई भौणी सहित विराजमान करिसेंती। सेठारे सप्तधा विग्रह विराजमान करिसेंती। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन श्रीदेवी भूदेवी माधव ये सप्तधा विग्रह सेठारे विराजमान करुछंती। पुणी एठारे जगन्नाथ महाप्रभु कहीं विराजमान करिछंती आउ नाम पाइछंती पतित पावन। सेथिपई भगवान गोटे नाम होछि पतित पावन। भक्त कहिले पतित पावन बाना आउ केते बेलकू भासी गली भव जले नाब दिय कूलकू हरि नाब दिय कूलकू पतित पावन बाना आउ केते बेलकू। भगवान होचंती पतित जनर उद्धारकारी।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନୂଆ ରଥ ଚଢ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। କେଉଁ ଯାତ୍ରା? ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାର। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଯାତ୍ରାର ନାମ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ପତିତ ପାବନ ନାମ ନେଇକରି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ପତିତ ପାବନ ନାମ ନେଲେ? 1727ରୁ 1736 ମସିହା ସମୟର କଥା। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜା। ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା, ସେ ମୁସଲମାନଙ୍କ କନ୍ୟାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କରେଇ ଦିଆଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରେଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ, ଯଥା ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ନବାବ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ରେଜିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହିତ। ଯାହାଫଳରେ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଗଜପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଧର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନାକାଂକ୍ଷୀ ସେ, ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବଦ୍ୱାରର ସିଂହଦ୍ୱାରର ଗୁମୁଟରେ ପତିତ ପାବନ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସେଇଠୁ ରହି ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ତବ ପାଦ ସେବା ଏକଇ ସମ୍ପଦ, ଦେବଙ୍କୁ ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ, ଭୂଷଣ ଅଟଇ ମଡ଼ିଆଳ ଧନ୍ଦା, ଶିଖେ ପାଦିବ୍ୟ ବିଭବ, ନୀତି ତିନି ଧୂପ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା, ତାରଇ ତିନି ଲୋକକୁ କେଉଁ ପାପ ଫଳେ ନେଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ ହେ ଏହି ଦେବ ସମ୍ପଦକୁ। କାତରରେ କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଅଶ୍ରୁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକରି ଝରି ଯାଉଛି। କେଡ଼େ ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ପାପ ଫଳେ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ ହେ ଏହି ଦେବ ସମ୍ପଦକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଦେବ ସମ୍ପଦ। ଏ ଦେବ ସମ୍ପଦକୁ, ଏ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦକୁ କାହିଁକି ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯବନ ଭବନେ ପତିତ କରିଲ, आहे पतित पावन केउ अघ बळे घटाइल नाथ
पतित जनरू हीन मु पतित भी नुहे पतित जनरू आउरी जघन्य आउरी मु हीन प्रभु कहीं मते आपण बासुंद कले मु आउ ता भीतर को कहीं प्रवेश करि पारलु नाही पारली नाही कहीं मते जवन भवन रे रखैल प्रभु की कर्म मु करिथिली केते अभिमान केते भगवान को पाखरे कातर प्रार्थना करिथिले द्वितीय गजपति रामचंद्र देव श्रीमुख दर्शन की अपराधरू कराई अछ बाछंद भावाग्रणी भाव पणे भजु अछि गजपति रामचंद्र प्रभु ये गजपति रामचंद्र को आपण उद्धार करें तेणु आपण होचंती पतित पावन सेथिपाई बोधे मते आपण पतित कर देइचंती नहीं मु जदि पतित न होई थांती आपण पावन काहा को करि थांते काहा को आपण उद्धार करि थांते तेणु एइति पई बोधे मते आपण पतित करि देइचंती प्रभु सेथिपाई भावाग्रणी भावपणे भजु अछि गजपति रामचंद्र मोर भावना केते दूर को जाउची प्रभु मोर भाव को आपण जेहेतु भावग्राही मो यही बड़ी भाव रे आपण को भावुची सही कालरू अद्यावधि जो माने मंदिर मध्य को प्रवेश करुछंती से माने पतित पावन को दर्शन करी भीतर को प्रवेश करुछंती पूर्व द्वार रे सिंह द्वार गुमुट रे जो माने पतित जो मान को भीतर को जीवा को अधिकार नाही से माने मध्य आज से अरुण स्तंभ पाखरु बाहर से पतित पावन को दर्शन करी श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करिवार अविकल सौभाग्य लाभ करुछंती भितरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करथिले जो फल मिली थांता आज सिंहद्वार गुमुटरे कांथरे विराजमान करिथिबा सुदर्शन मूर्ति अत्यंत कमनीय कांति विशिष्ट महाप्रभु श्री पतित पावन को दर्शन करी अनुरूप फल लाभ करुछंती तेणु आसंतु सही पतित पावनक श्रीचरणार बिंदरे अनंत कोटि दंडवत करी आज कार्यक्रम को एठी विश्राम देवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।